ہر زندگی کا سائڈ افیکٹ ہے, یعنی کہ پروس کون سا ہے, فائدہ ہے تو نقصان بھی ہے, اچھائی ہے تو ساتھ برائی بھی لگی ہوئی ہے. اگر آپ اچھے بھی ہیں تو آپ برے بھی ہوں گے لا محالہ. یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ خالی اچھے ہی ہیں؟ وہ کہتے ہیں نا وہ مورخ ہے جو کہتا ہے کہ اس نے صرف سچ ہی دیکھا ہے. اگر آپ زندگی چینج کر بھی گئے تو آپ اس کا ایک رخ چینج کر سکیں گے. ہو سکتا ہے امیر ہو جائیں, وہ اولاد نہیں مل رہی کسی کو, ہو سکتا ہے وہ 10-15 سال دھکے کھا کے علاج کرا کے اولاد لے لے. یہ ایک اسپیکٹ ہے, سو ٹائنی. زندگی تو 1000 منہ والا سانپ ہے, اس کا کون کون سا منہ بند کریں گے آپ, کون کون سی اس کی گردن کاٹیں گے؟ پاسبل ہی نہیں ہے. اور جو گردن کاٹیں گے وہاں پہ ایک نیا سر نکلے گا, سر وہ آپ کو اور طریقے سے کاٹے گا. اس کا تو کام ہی کاٹنا ہے. اوور آل ہم اس کویسچن کو ویلیڈیٹ لے لیتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے, انسان اپنی زندگی کیسے بدل سکتا ہے. مجھے اس سوال کا جواب بڑے عجیب طریقے سے ملا تھا, میرے اندر بھی یہ پھنسا ہوا تھا. کھڑکیوں میں سے تو ساریوں میں سے گزرنا پڑتا ہے. بہت زیادہ کوشش کریں گے, بہت زیادہ تپسیا کریں گے, اسٹرگل کریں گے, لیکن اپنی زندگی کو بدل نہیں پائیں گے. ایک وقت آئے گا کہ دباؤ بڑھ جائے گا, ڈپریشن آنے لگے گا, بہت زیادہ روئیں گے, نکلنے کے لیے ہر طرح کا ہاتھ پاؤں ماریں گے, نکلا نہیں جائے گا. بے بس ہو کے سوچیں گے کہ کیا ہو سکتا ہے, حل کیا. اس میں بے بس ہونے والی بات کیا ہے؟ یہ تو بہت انٹرسٹنگ ہے, یہ تو کیوری ہے کہ اتنی کوشش کے باوجود میں اپنے آپ کو چینج کیوں نہیں کر پا رہا. آپ کے خیال میں یہ پریشان ہونے والی بات ہے؟ مجھے بہت کچھ سمجھ نہیں آیا اور مجھے اس پہ کوئی پریشانی نہیں ہے. مجھے پسند ہے, ہر آدمی کی یہ نارمل ہونے کی نشانی ہے کہ اس کو بہت کچھ نہ پتا ہو. لیکن مجھے اس چیز کی واقعی کبھی سمجھ نہیں آئی کہ اپنے آپ کو چینج اگر نہ کر سکے تو اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے. یہ تو بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے کہ ہم ساری اسٹرگل کے باوجود اپنے آپ کو چینج نہیں کر پا رہے. اس پہ تو سوچنا چاہیے, سائنٹسٹ کی طرح اس پہ غور کرنا چاہیے کہ اس پہ بچے کی طرح رونا ہے بیٹھ کے یا پریشان ہونا ہے. مجھ سے سوال کر لیا, خود نہیں سوچنا چاہیے. تو میرے ساتھ somehow it daunted upon me, it happened from nowhere. اللہ جب کرم کر دے تو آدمی کو کچھ چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں, ادروائز اس کا پرسپیکٹیو بلاک ہوتا ہے. تو مجھے ایک دن اچانک سمجھ آیا کہ میں جس زندگی کو بدلنے کی کوشش کر رہا ہوں یہ زندگی بدلنے کو تیار نہیں ہے, کیونکہ اس کو میرے اللہ نے میری تقدیر کی صورت مجھ پر نافذ کر رکھا ہے. بدلی جائے گی تو اوپر سے بدلی جائے گی ایسے ہی, اور جو بدلی بھی جائے گی مجھے کیا خبر کتنی بدلی جائے گی اور کیسے بدلی جائے گی. میری مرضی کے مطابق بدلی جائے گی کہ نہیں, مطابق بدلی جائے گی کہ نہیں. تو مجھے ایسے لگا کہ مجھے اس میں مسئلہ کیا ہے کہ ابھی میں جس زندگی میں ہوں, جیسا ہوں, جہاں ہوں کی بنیاد پر یہ مجھے قبول کیوں نہیں ہوتی. مجھے اللہ کی دی گئی زندگی سے اتنی نفرت کیوں ہے؟ غم تو کسی کو نہیں نا پسند. تو کوئی بات نہیں, غم تو اٹھانا ہے. جب خوشی لی ہے تو غم نہیں لینا. کیا کہتے ہیں, میٹھا میٹھا ہاف ہاف کڑوا کڑوا تو خوشی بھی اس نے دی ہے. وہی سورہ نجم میں فرمایا وہی ہنساتا ہے وہی رلاتا ہے. تو جب وہ ہنسائے گا تو بہت خوش ہوں گے, جب وہ رلائے گا تو کیا کریں گے, بھاگ کے ادھر ادھر. کہاں جانا ہے, وہ رونا ہے. غم بھی ایک زندگی ہے, یہ کیوں نہیں قبول. ہاں, نکلنے کی کوشش جاری رکھنی چاہیے. اس سے کس نے روکا ہے؟ قبول ہونا اور نہ ہونا کیا ہے. ایک آدمی پہلے امیر تھا پھر غریب ہو گیا, تو کوشش کرے گا نا کہ حالات اپنے بہتر کرے. جو بھی اس کی سمجھ میں آ رہا ہے اس کی کوشش کرتا رہے گا. غم کہاں سے ہے اس میں؟ ٹینشن آئے گی, پریشانیاں آئیں گی, بل نہیں دیے جائیں گے بجلی کے, بچے نہیں پالے جائیں گے, مشکلات آئیں گی, قرض لینے پڑیں گے, سارا کچھ ہوگا. اس میں پرابلم کہاں ہے؟ یہ ایک زندگی ہے, اس کو گزارنا ہے اور اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی ہے. اٹس لائک اے گیم. آئی ڈونٹ ٹیک اٹ سیریس. پیپل ٹیک اٹ سیریس. فرینکلی اسپیکنگ, بھی گیم کو گیم کی طرح کھیلنا ہے نا. جتنا سیریس لے سکتے ہیں اتنے لینا. حد سے زیادہ سیریس لے کے کیا بیٹھ جائیں آپ. اگر کوئی موبائل پہ یا لیپ ٹاپ پہ گیم کھیل رہے ہیں آپ کتنا سیریس لے لیں گے. اب یہ چونکہ ریئل اتنی لگتی ہے کیونکہ یہ ہم خود گزار رہے ہیں, تو اس میں ہم ذرا زیادہ اٹیچ ہو جاتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو ہمارے ساتھ بڑا مسئلہ ہو گیا. تو مجھے ایسے لگا کہ جو اللہ نے میرے مقدر میں زندگی کی ہے میرے لیے بہتر ہے تو کی ہے. اور اگر میں اس زندگی کو قبول کر لوں, پست ہو کے نہیں, اس کو چینج کرنے کی کوشش جاری رکھتے ہوئے کرنٹ ریالٹی کے طور پہ, پریزنٹ ریالٹی کے طور پہ اگر میں اس کو قبول کر لوں, اس پہ راضی ہو جاؤں, تو میں ایک کام کر سکتا ہوں. آئی کین لیو ہیپیلی. اپنے برے حالات میں بھی خوش رہنا. Obviously. یہی ڈھونڈ رہے ہیں نا لوگ. نہیں, لوگوں نے کہا نہیں, ڈونٹ رن اوے. آپ نے کہا ڈپریشن کی تھاٹس آتی. ہم اس چیز کو اسٹیبلش کر چکے کہ آدمی اپنی زندگی نہیں چینج کرنا چاہ رہا, وہ ڈپریشن کو ختم اپنے کام کو چینج. تو میں نے آپ کو سولوشن بتا دیا. اب آپ کا نفس تھوڑی تنگی میں آ گیا, آپ نے کہا یہ اتنا ایزی ہو گیا تو اس میں کچھ اور نکال لوں. سارے ایسے ہی کرتے ہیں, میں خود بھی ایسے ہی کرتا تھا, پیچھے رہ گیا. سوری, ڈپریشن.
डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन मेरे माइंड में चलने वाली डिस्ट्रक्टिव थॉट्स हैं, और थॉट्स इट सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है। बहरहाल अब आ रही हैं सोचें, मेरा क्या बनेगा, क्या कर बैठा है ज़िंदगी को, यही आता है। ऐसे ही है। पैसे का क्या बनेगा, औलाद का क्या बनेगा, अल्लाह का क्या बनेगा, आखिरत का क्या बनेगा। बड़े खौफों के ऐसे ऐसे आला दर्जात हैं, आप सोच नहीं सकते। मैंने एक दफ़ा अपने जहन में सोचा कि कौन सा ऐसा खौफ रह गया जो नहीं देखा। मौत का खौफ तो हर बंदे को डर है, आ जाता है ना कभी कभी गुमान कि गुजर ही गया खौफों से। तो फिर खौफों के शहनशाह उतरे आसमानों से, उन पे मैं कभी बात नहीं कर सकूंगा। आदमी की नफ्सियात में 40,000 साल हो गए हमें इस दुनिया पे आए हुए, और आपको यहाँ बैठे उन 40,000 सालों का भी खौफ, और आपको अगली अब्दियत तक का खौफ है कि आगे भी जाना है। आगे भी जाना है। आदमी इतने खौफों के पहाड़ के नीचे सिसक रहा है दबा हुआ। ये मेरी थॉट्स हैं, ऐसी ही। मिक्स किस्म का खौफ आ रहा है ना। अब आने लग गई थॉट, तो भाई मेरी थॉट है, मैंने देखनी है। मैं लेके इसको भागता हूँ कभी किसी उस्ताद के पास, कभी ये क्यों आ रहा है, वो क्यों आ रहा है, वो कहते हैं भाई सब्र कर, ये पढ़ ले, वो पढ़ ले। यही कर सकता है आदमी, यही कर सकता है। तो अब जिंदगी तो मेरी खराब है। अब मैं हर लम्हे सोचों के जाल में फंसा हुआ हूँ, और मैं उनको अवॉइड कर रहा हूँ। डिप्रेशन का मतलब है यू आर नॉट फीलिंग गुड विद योर थॉट्स, you don't like your thought, you don't like your mind, that is why you don't like yourself is equal to you hate yourself. You want to replace yourself, you want to change your thoughts. आए भाई, मेरा लॉजिकल इंक्वायरी ये बना कि क्यों मेरी थॉट्स है ना कैसे बंद हो जाएंगी। गौर करें थोड़ा सा बात पे। गुनाह किए हुए हैं जिंदगी में, गलतियां भी की हुई हैं, गलत डिसीजंस भी किए हुए हैं। एक तो ये बहुत तंग करता है, सारा कुछ किया हुआ है, तो थॉट तो पीछे पास्ट की आ रही है मुझे, इसको मैं बंद कैसे करूं? ये तो मेरी मेमोरी है, अगर ये मेरे पास नहीं है तो मैं तो कुछ भी नहीं हूं। यही है नासिर इफ्तिखार। ऐसे ही है। 43 इयर्स का मेमोरी की एक हीप है, एक ढेर है जो नासिर इफ्तिखार है। इसको क्या बंद करूं भाई? ये तो बचपन में अब्बा से मार पड़ी थी तो वो भी याद आ जाएगी, उससे भी एक फीलिंग पैदा हो जाएगी। तो मैं इन सोचों से क्यों भागता हूँ? वाई तंग करती हैं, बिकॉज मैं इनको पसंद नहीं करता। क्यों नहीं पसंद करते भाई? आपकी अपनी है, किसी गैर की थोड़ी आ रही हैं। इट्स योर शो, यू विल हैव टू सी इट। आपका चैनल है, आपने देखना है, आपकी अपनी प्रोडक्शन है, आपकी अपनी बनाई हुई फिल्म है, देख ले, इसमें मसला क्या है? कौन सी ऐसी थॉट आ रही है जो आपको डरा देगी? वो मेरी बात को समझे भाईजान, तो सारी हमारी थॉट्स हैं, आपके ऊपर बीती हुई हैं। करती पता क्या है? विस्परिंग करती हैं आके। मोनोलॉग एक प्रॉम्प्टर चलता है, वो आके आपको कहता है कि इतनी स्ट्रगल की है, कुछ नहीं बनना, आगे भी कुछ नहीं बनेगा। एडवाइस करता है, प्लीज लिसन टू दिस। एडवाइस करता है, आपके कान में आके फूंकता है, आपको डराता है, और वो जो डराता है वो कौन है? शैतान। वो आपको मायूस करता है कि चूंकि मैं पहले ये सब कुछ कर चुका, इसका रिजल्ट मुझे नहीं मिला और आज मैं कहीं नहीं पहुंचा, इसलिए आगे का मुझे खौफ आया है। इससे भागता है आदमी। पीछे वाली सोचों का क्या डर है? जो तो गुजर चुकी है। एक्सीडेंट हो गया, कोई ज्यादती हो गई, जुल्म हो गया, वो तो गुजर गया है। वो ट्रॉमा आपने फिजिकली भुगत लिया, उसकी सोच क्या कर लेगी? वो जो पीछे वाली थॉट है वो तो गुजर गई है, वो तो फिजिकली आपने भोग ली है, उसको अपने जिस्म पे सह लिया है, अपनी नफ्सियात पे सह लिया है। फ्रेश आया था, आपके ऊपर आकर ठा करके लगा, आप पी गए, बच गए। अब उसका रिपीट आ रहा है, वो तो बहुत वीक है। वो तो झलकी आ रही ना, आइडिया आ रहा है, पिक्चर आ रही ना, पिछली मूवी आ रही, थोड़ी थोड़ी याद आ रही है। इससे मसला नहीं है आदमी को। हाँ, ये एक और बीमारी है कि उसमें चला जाता है और उसमें मजे लेता है, वो एक अलग चीज़ है। उस पर कि किस किस चीज़ पे बात करूँ, ऐसा करूँगा। मसला ये पड़ता है कि वो जब प्रेजेंट में आती है थॉट और कंपैरिजन करती है पास्ट की लाइफ का प्रेजेंट की लाइफ के साथ, तो रिकमेंड करती है कि फ्यूचर खराब आ रहा है भैया, तब ये हुआ था, अब भी ये आने वाला है, क्योंकि इसके अलावा तो कोई तरीका ही नहीं है। उससे डरता है, तो डर के मारे कहता है मैं चेंज ना कर लूँ। और मैं कहता हूँ भाई, इनसे भागने की बजाय, इनके ऊपर रिएक्शन देने की बजाय एक दफ़ा देख लो इनको अच्छी तरह से कि ये है क्या, ये है क्या है। देखें, थॉट्स आर लाइक बर्ड्स। कुछ बर्ड आहिस्ता बोलते हैं,
कुछ गाने गाते हैं, कुछ की कव्वे जैसी आवाज़ है, कुछ डराते हैं, कुछ और कुछ भी नहीं करते, उल्लू की तरह आके देखने लग जाते हैं, आपको फियर फील होने लग जाता है। कुछ खौफ ऐसे होते हैं जो दहशत देते हैं, कुछ खौफ आपको परेशान कर देते हैं, ऐसे ही कुछ खौफ आपको सेक्सुअल करते हैं, कुछ थॉट्स। ये मिक्स किस्म के बर्ड्स आ रहे हैं, ये आपके माइंड के है ना, आपके माइंड के अंदर चिड़चिड़ हो रही है, आपके बर्ड्स हैं, आपको कुछ कहने आ रहे हैं, आपको कुछ बताने आ रहे हैं, आप पकड़ पकड़ के इनको इस्तेमाल कर रहे हैं फ्यूचर के लिए। ये तो हमारी नेचर है। एक दफ़ा बैठ जाएं, जब आ रहे हैं तो बोलने देना। अब दिमाग में मेरे एक चल रहा है कि मेरे साथ 15 साल पहले ये हुआ था, तो मैं देख लूँ इसको, क्या है, मेरा ही रिपीट है, क्या इंटरेस्ट है। ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड में मर जाएगा अगर इंटरेस्टिंग होगा। चली हुई फिल्म है उस्ताद जी, कारतूस चला हुआ है, नहीं मार सकता आपको, ऐसे ही हवाई फायर आ रहा है। तो देख ले एक दफ़ा कि यार थॉट आई, अच्छा ओके, माइंड बहुत तंग कर रहा है, बैठ जाए आंखें बंद करके उसके बोल भाई क्या करना है, ये तुम्हें दिखाना है, कर ला मेरा जो करना है। तो एक वक्त आ जाएगा जब आपको अपनी ये वाली ज़िंदगी जो है ना, ये कबूल हो जाएगी। स्ट्रगल आपकी और तेज़ हो जाएगी ज़िंदगी, क्योंकि स्ट्रगल तेज़ होती है। जब आप कबूल कर लेते हैं तो आप पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगर आपको अपनी इस वक्त वाली ज़िंदगी कबूल हो गई, जिस भी हाल में आप इस वक्त मुझे देख रहे हैं, आपका प्रॉब्लम क्या है? मसला ही खत्म। आप क्या चेंज करना चाह रहे हैं? कुछ भी नहीं। नहीं, हमें चेंज करना है। जो फिजिकल वर्ल्ड में हमारे पास प्रॉब्लम आते हैं, हमें उनको चेंज करना है। ठीक, हम यही कर सकते हैं। इसका थोड़ा सा मुंह उधर था तो हम इसको इधर कर लेंगे, ये हमारे हाथ में, हम कर लेते हैं। इसमें क्या प्रॉब्लम है भाई? मैंने बहुत दफ़ा लोगों को कहा, एक एग्जाम्पल से समझाया कि एक आदमी कहता है मुझे अपनी ज़िंदगी पसंद नहीं है, तो हम इस पर एक मिसाल लेके आते हैं। फ़र्ज़ करें आप अपने घर में बैठे हुए हैं और आपको रिलैक्सेशन चाहिए, साइलेंस चाहिए, पीस चाहिए, खामोशी चाहिए। आप कहते हैं थोड़ी देर के लिए मुझे इस घर में घुटन बहुत हो रही है, मैं किसी पुरस्कून जगह पे चला जाऊँ, मैं किसी से बात नहीं करना चाहता, मैं थोड़ी देर बैठना चाहता हूँ अपने आप के साथ। आप उठ के किसी पार्क में चले जाएंगे, यही कर सकते हैं ना, आप किसी पार्क में चले जाएंगे। तो आपने सबसे पहला काम ही क्या किया? पार्क में जाना बुरा नहीं है, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। आप अपने घर की ज़िंदगी से भाग गए, वो ज़िंदगी आपको भागने नहीं देगी, दोबारा फिर वहीं आना पड़ेगा। फिर वहीं आना है, लेकिन फिलहाल तो आप भाग गए। आप भाग के पार्क में आके बैठ गए। अब वहाँ पे आप साइलेंस की तलाश में बैठे थे, वहाँ दरख्तों के ऊपर कौवे बोलने शुरू हो गए हैं, कोई कौवा मरा हुआ है, वहाँ पे 500 कौवा इकट्ठा हो गया। अब आप सुकून के लिए आए थे, वहाँ पे नया तमाशा लगा हुआ है, आप कहाँ पे जाएंगे? तो मैंने बहुत लोगों से पूछा कि मुझे इस सवाल को हल करके दें कि आप ऐसी सूरत हाल में क्या करेंगे। आपको पता है मुझे लोगों ने क्या? कुछ लोगों ने कहा जी हम कौवे उड़ा देंगे, कुछ लोगों ने कहा कि जी हम बर्दाश्त करेंगे। मैंने कहा जी अगर आप कौवे उड़ा देंगे तो आप सारी दुनिया के कौवे तो नहीं मार सकते। नहीं मार सकते, एक मारेंगे 1000 आ जाना है। अच्छा जी हम बर्दाश्त कर लेंगे। तो ये तो आप घर में कर रहे थे, घर में कर लेते, वहीं करते रहते। इस तकल्लुफ की क्या जरूरत पड़ी थी आगे एक नई मुसीबत को बर्दाश्त करने की? वो जानी पहचानी मुसीबत थी, उसी को कर लेते। तीसरा जवाब नहीं किसी के पास है। वो जवाब पता क्या है? कि अगर मैं आके बैठ ही गया हूँ और मुझे ये बात पता लग गई है कि मैं सारी दुनिया के कौवे नहीं मार सकता, और अगर इनको मैं बर्दाश्त करता हूँ तो ये एक अज़ियत है। अज़ियत से तो मैं निकलने के लिए आया था, अगर नई अज़ियत भोगूं, मेरा क्या कसूर है? तो इसका मतलब ये है कि मुझे इस रियलिटी को एक्सेप्ट करना है कि इस वक्त मेरे मुकद्दर में यही शोर शराबा है, जो है उसे एक्सेप्ट करना है। As soon as you will accept your present reality, it will over। खत्म, खौफ ही खत्म। आपने मसले की जड़ी काट दी, कोई बात नहीं जी, ठीक है, फिलहाल यही चल रहा है, इसमें कौन से मसले वाली बात है? हाँ ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं कि उठ के चले जाएं, लेकिन इसमें डिप्रेशन वाली क्या बात है? वो घर में बैठे हैं, आ गए ना तंग, डिप्रेशन आ गया, बंदा कहता है उठ के वॉक पे चला जाता हूँ, चले गए, वहाँ पे नहीं माहौल समझ आया, वापस आ जाए, जो करना है करते रहें। दिल करता है दोस्तों के पास जाके बैठ जाएं, गपशप लगाएं, जरा रिलैक्स हो जाएंगे। वहाँ गए, वहाँ पे एक दोस्त ने लड़ना शुरू कर दिया, बहस शुरू हो गई, वहाँ पे और ज़्यादा माइंड पे बोझ लेके वापस आ गए। तो इस सारी चीज़ में डिप्रेशन की रीज़न क्या है? ये लाइफ है। तो अगर आदमी को उसकी ज़िंदगी अपनी तमाम तर खूबसूरती, अपनी तमाम तर खौफनाकी के साथ कबूल है, एज इट इज़ कबूल है, मैं फिर यहाँ पर ऐड करूँगा, चेंज करने की स्ट्रगल जारी रखने के साथ, अगर कबूल है, कुछ ना कुछ बेहतर करते रहने के साथ, कुछ बेहतर करना है, कोशिश जितनी मर्जी करे, लेकिन कबूल करे उस जिंदगी को, परेशान ना हो, रोए पीटे ना बैठ के। दुनिया में आए हैं
تو پھر تسلی رکھیں آپ کے ساتھ سارا کچھ ہوگا, کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ نے جب وعدہ جو کیا ہے کہ میں کسی نفس پر اس کی ہمت سے زیادہ, برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا, تو آپ نے ابھی تک دیکھ ہی لیا ہے, آپ نے بھی دیکھا, میں نے بھی دیکھا, آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جتنی دیر تک ہم جی رہے ہیں جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہوا اس کو ہم برداشت کر گئے ہیں. اس کا مطلب کہ ہماری کیپیسٹی میں آ گیا تھا, تو پھر ایکسیپٹ بھی کر لیں. اس کو کہا جاتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم نے اللہ کے پاس واپس چلے جانا ہے. ہمارا اس دنیا میں کیا رکھا ہے؟ ٹھیک ہے راحت آئے گی تو رنج بھی آ جائے گا, کوئی نہیں چاہتا, میں آپ کی بات سے ایگری ہوں, غم کوئی نہیں سہنا چاہتا, لیکن اٹھانا پڑتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کی آزمائش قدے میں آئے ہیں تو پھر اس کی مرضی کا ہی ٹیسٹ ہے. تو اگر آدمی ایکسیپٹ کر لے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کی زندگی مکمل طور پہ بدل گئی ہے. نہیں تو اٹس مین کہ ہمیں جسٹ ایکسیپٹ کرنا ہے. جو بھی بدلنے کا جو مفہوم سمجھا جاتا ہے وہ نہیں ہے, وہ یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ زندگی بدل گئی, اس کا پرسپیکٹیو بدلتا ہے, زندگی نہیں بدلتی. اور پھر اگر اس پرسپیکٹیو کے ساتھ, ہاں تسبیح ہونی چاہیے, ساتھ نماز ہونی چاہیے, اللہ پر پورا یقین ہونا چاہیے. اگر آپ ایکوپڈ ہیں ان ویپنس کے ساتھ, اگر آپ چل رہے ہیں تو پھر آپ دیکھیں گے کہ زندگی ہر لمحہ شکلیں بدل رہی ہے. کبھی ڈراتی ہے, کبھی ہنساتی ہے, کبھی رلاتی ہے, کبھی پریشان کرتی ہے, کنفیوز کر دیتی ہے, کبھی کچھ کرتی ہے, کبھی کچھ کرتی ہے, لیکن وہ ایک حد تک آپ کو اس سے فرق نہیں پڑتا. ہاں دباؤ آتا ہے, آپ تھوڑے سے پریشان ہو جاتے ہیں, دباؤ چلا جاتا ہے, آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں, دیٹس آل اینڈ اٹ کنٹینیوز. مطلب یو پلے ود دا لائف, ادروائز لائف ول پلے ود یو. سمپل سی.